Good morning viewers खबर शुरू नकर आगे दिबले अपनी इन सब की एक रिक्वेस्ट करले मन जाय দেখা दो मुलेगा साथी एकजन कोन लगा नाम रंजू शर्मा कोइना থাকা दिबले তাই दिबले তাই লাগা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কৰিবলে ইটো হমে আইনা সেবিনা তাহলা ফ্যামিলি মেম্বার্সৰ মকে পার্সোনালি কল কৰনা ইটো ওপৰে কৈছে रंजू शर्मा दिले इटा करंटली जोरहाट ते ट्रीटमेंट লৈ আছে আৰু তাই গলে দিল্লী এমছ তে ट्रीटमेंट কৰিবলৈ নিমিতে ইটা কিডনি লাগা ট্রান্সপ্লান্ট কৰিবলৈ নিমিতে তাই তে লৈ যাবলৈ সেবিনাবি জানৰে পাইছে দৰনে ভিউয়ার্স কান আমাৰ লাগা ফ্যামিলি মেম্বার্স কান হদাই বি আমান প্ৰায় নবলে চেৰিটি লাগা কাম কৰিনা বেছি মানুহ খান লাগা ওপৰে আমান পৰা কন্ট্ৰিবিউট কৰি নাই আছে আৰু ইটো বডলে আমাৰ লাগা ভিউয়ার্স কান কিমান জনি তে ভিডিও চাইছে আপুনি সব কি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আপুনি সব প্ৰায় আগনবলে 1 টাকা 2 টাকা 3 টাকা কিমান আপুনি পাৰিব ইমান আপুনি কৰিলে দিলে কোনবা মানুহ খান লাগা লাইফ বাঁচাবলৈ আমান বি কন্ট্রিবিউট কৰিবলৈ পাৰিব না কি কইনা ভিউয়ার্স খান লগতে একটা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ৰিকুৱেষ্ট একটা কৰি দি আছে মই জানে যে আমাৰ লগা ভিউয়ার্স খান কিতে আমাক ডিসঅ্যাপয়েন্ট না কৰে হদাই বি তাহানলে পইচা টাকা ৰাখলে নইনা প্ৰাৰ্থনা প্ৰাবি তাহান আগে আগে নলে আমাকে মদত কৰা লাগাবি আমাৰ চ্যানেলে পাইছে ইদৰনে ভিউয়ার্স খান কে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আপুনি মৰম পৰা কিমান আপুনি পাৰিব মন কন্ট্রিবিউট কৰি ললে কোনবা লগা লাইফ একটা বাঁচাবলৈ আমাৰ বেছি ডাঙৰ কন্ট্রিবিউট কৰিব হইনা ভিউয়ার্স খান সব কে ৰিকুৱেষ্ট একটা কৰি দি আছে सबसे आगे खबर आई था दिले जहाँ काली लगा दिन दे कांग्रेस पार्टी नागालैंड खान प्रादले 15 फॉर्मर एनपीपी लगा लीडर्स खान कुंदु दे वाइस प्रेसिडेंट बितोंग संगथम और जनरल सेक्रेटरी एल हिकेतो शोहे इदान दुले कोहिमा दे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तलवा दुले ताई खान प्रादो एनपीपी छड़ी किना ये कांग्रेस दे ज्वाइन कुरिसे किना जनरल पाइसे इदु लीडर्स खान प्रादले जुंदु एनपीपी लगा प्रिंसिपल खान আছে इदु आन्दो অলপ ঠিক না থাকা নিমিতে আৰু ইদু বডলে কংগ্রেস লাগা আইডিयोलॉजी লাগা পড়ে তাই খান প্রা বেশি ভরসা রাখা নিমিতে তাখান প্রা জয়েন কৰিছে গুনাবি জানলে পাইছে লোকসভা লাগা এমপি আৰু এনপিসিসি লাগা প্রেসিডেন্ট এস সুবংমৰেন জামিৰ প্ৰাদলে নতুন মেম্বার্স খানকে ওয়েলকাম কৰিনা यदि ইয়াং লিডারশিপ খানদলে পার্টি লাগা গ্রোথ একটা বেশি ডাঙৰ দিব গুনা তাইবা এমফাসাইজ কৰিনাবি কথাখান কৰিছে গুনা জানলে পাইছে যা কালি লাগা সাম দিলে अरुणाचल प्रदेश लगा दोजी और ताकपू बगरा कोई न था एरिया दिले रेनोल्ड गाड़ी एकता दो ताई दिले तलगा कंट्रोल लॉस टुगिने बोले एक्सीडेंट होइसे बिना जनले पाइसे इटु गाड़ी लगा मालिक उपरले ड्राइवर किना देखि दिले जगम पाइना से बिना पासे और इतिया दोजी और ताकपू बगरा लगा पुलिस खान बदले इतु मामलो बडन पर साइ एसे बिना कपराय था दिले अपने सब के भी शॉर्ट पर जना दिएसे आसाम लगा सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट लगा भितरे नामेरी नेशनल पार्क दिले फॉरेस्ट गार्ड खान प्रा एकटा सस्पेक्टेड पोचर के दिले गोली मारि किना मरे दिसे बिना जनले पाइसे इतु सस्पेक्ट दिले इता तक भी आइडेंटिफाई करबले पारि न नाइ बिना कोसे किंतु ताइ प्रा दिले पार्क दे संडे लगा राति दिले इलीगली खुशी किना ताकिजिन कोसे और ताइ इतु खुशा दिले डियर खान माने इतु जंगल दे थाका पार्क भितरे थाका डियर खान আছে इनके मुराइ दिबो गुइना मकसद लुगिना ताते पार्क दे खुशी से गुइना जनले पाइसे फॉरेस्ट गार्ड खान प्रा दिले ताखान पेट्रोलिंग करि थाका अमिते सस्पेक्ट एकटा तो यति फिनी আছে किना तान खबर पाबिसिले ताखान प्रा तो इतु जुन्दु गार्ड खान लगते मिलिकिना सस्पेक्टेड पोचर के दिले हमला কৰিবলৈ নলিবি রুখাবলৈ কোशिश কৰি থাকা আমিতে তাই তো পলাই যাইছে বিনা কোয়াছে কিন্তু লে ইটা যন্তু ফরেস্ট গার্ড খান লগতে একো উপায় না থাকিনা একো অপশন না থাকিনা তাহান বলে মজবুরান গলি মারি দিছে বিনাবি জানলাই পাইছে আৰু ইটো গলি মারা পিছে দিলে যন্তু ফরেস্ট গার্ড আছে তাহান প্রাদলে ইটো বডি লাগা ওসরে যাবরা ছানবিন কৰি থাকা আমিবা তাই লাগা হাত রাদলে ইটো ডিয়ার লাগা মানে ডেড বডি খান লাগা পার্টস খান তো বেশি পাইছে বিনা কোয়াছে আৰু তাই লাগা হাত প্রাদো কান্ট্রি মেড রাইফল বি পাইছে বিনা কোয়াছে फर्दर इन्वेस्टिगेशन तुले तो मामला पड़े यदि पुलिस खान पर कुरी ऐसे बिना खबर आई था तो अपने खान सब की भी जना दी ऐसे बीजेपी नागालैंड लगावले नेक्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट कौन हो बोले ऐसे बिना था पिछले बोले इधर तो बिशी इनका गरम माहौल तक से और इधर पिछले बोले इधर मेटरो सेटल हुई ना सी बिना जनरल पाइसे पार्टी लगा कौन बा सोर्सेस खान पर खबर करना था का हिसाब दिले जंतु प्रेसिडेंट बेंजामिन येप्टोमी देखसे ताई दिले और भी एक बार इधर पोजीशन निमित्ते माने प्रेसिडेंट लगा पोजीशन निमित्ते रिटेन हुई ना से और ताई निजोर इधर जंतु रोल আছে माने नागालैंड लगा स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी लगा इधर ताई और भी थाकी बोला से बिना जनरल पाइसे और इधर जंतु नतुन टेन्योर আছে इधर 2025 माने इधर लगा साल पा 2028 लगा साल तक खबर আছে बिना खबर आई था तुले अपनी गान सब की भी जाना दिए से नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर श्री निफिरियो प्रादुले जहाँ काली लगा दिन दे मोन लगा कोन्याक हेरिटेज साइट दिले विजिट करिसे गुना जनरल पेसे चीफ मिनिस्टर निफिरियो बाई भी खबर करिसे कि जंतु कंस्ट्रक्शंस खान होई আছে इतो आंतुले 2 महीना लगा भितरे खत्म होई जाबो गुना कोसे और इतुले अप्रैल 2025 लगा
ফাৰ্ষ্ট উইক লগা ভিতৰলৈ ইনগ্ৰেট হ'বলৈ আছে বিনাবি চিফ মিনিষ্টাৰ নি ভিডিঅ' পৰা খবৰ কোনা দেখা দিলে আপুনি গান সব কিবি জানাই দি আছে। That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.